करता। रुको 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 रुको, अरे कौन कहता है कि ये बुढ़ा इश्क नहीं करता और जब करता है मगर कोई शक नहीं करता। সত্যি বলছি তো, বয়স্ক লোকরা প্রেম করে কিন্তু কেউ শক করে না। কেন জানো? জানে এ বুড়া হয়ে গেছে, কিন্তু বুড়া যত পাবে তত যে রস বেড়ে সেটা কথা কেউ জানে না। এই বুড়া হতে পারে ভিতরে বিশাল রস আছে। আরে খুঁটি না করতা চলি আছে गोरिया दिलवाली लगना प्यारा दिली गोरिया दिलवाली लगना प्यारा दिली वाली अरे बिना करता गोरिया सीधा अंदर डबल डबल गले लगे सीधा अंदर ए बिना करता गोरिया सीधा अंदर ए भर जवानी गले लगे सीधा अंदर लगना प्यारा दिली वाली सारी रात गोरिया दिलवाली लगना प्यारा दिली गोरिया दिलवाली लगना प्यारा दिली वाले हो गोरिया दूध वाली लगना प्यारा गोरिया दूध वाली लगना प्यारा सारी रात রস খাবে, এরা রস খাবে বলছে, রস দিয়ে দিব, দিয়ে দিব। সত্যি বলছো? শোনো, এখানে অনেকটা রস জুটবে, রস খেতে পারলে খাবে, না হলে সকালবেলা মুড়ি দিয়ে ভিজিয়ে ভিজিয়ে খাবে, পকেটে করে নিয়ে যাবে। বাড়ির যতজন আছে শোনো, কোনো সময় কি হবে না বলতে, রোগ হবে না। ও গড়িয়া দুধ বালি